Amanga président il faut être Sako Faransi Dani de Paris Yéni Gasmini armée il faut Jason Alpha Folibert mon ami Ras Balaïra Eka Folibert Gandhi Malien Alpha Folibert Mamadou Lessazi Eka Folibert Ami Baba Sissé Eka Folibert Ras Djal Eka Folibert Ndé Mandi l'homme intègre connaissance dans la docteur Amadou Maïra. Mais gardez-vous là, il y a un mingue kati. Abat Rodon, Ben le héros, n'est qu'à voler Ben le cerveau de Ben le héros. Igat. Ben le héros, il y a un déni halala, Kakaka Mali, Warkadama Konya Parakadi Fantauma. Ben le héros, nga Folibier Kati Marala. Président Mekangambla réseau kan. Daouda Gofa ika folie bien, mon jeune frère. Djibi Yatassa ika folie bien. Baïssa Djigem Koroge ika folie bien. Boubacar Djigé PDG ika folie bien. Alouf Djigé Yaoube ika folie bien. Daouda Gofa ika folie bien. Sekle Sente ika folie bien. Au bébé mission il a même. Netoni mandi halala yerewolo kafili kata bensini docteur Cheikh Mardia ika folie bien. Pharmacie du deuxième bon a barka bonyala mi foki wale nyumandon wari be fado doula amado ela anga sulta mobilini be quartier mala ale de asam 600 amba foka wale nyumandon El Hadj docteur Cheikh Mardia pharmacie promoteur pharmacie Dia deuxième pont il a folie bien Moussa la il a folie bien ndogoni no Araman jara betla ka 1 ans armée malienne betla ko labe avec ton soka dossier ko Aninu Dumbia Adama Bladamela Am Fadaman Jerai Bunyabe Kenela Nasira Hari ni waraba ida wa ambe do akono Boubacar Nyare afuye bi Malik sira hari dine abarka simi ne ya fo laji keita ngo nyina nyanga sai ngo nyanga fanga ngo nyina media mba fo tuma ma famu kabi tugu dibi kanga yere ma horonya nanga dambe segama kanga halala ya segama muribo keita temene pereje lasana traore nan tumeta kama mando gure na fori mamaye hasimi de nana kan kungulo labo ka barka hasimi ni ga mo Jama mimbora odona hasiminga jamado ete nete shogelte shogel chidene ben le cerveau hasiminga jamado anyenya chamaere abora muribo keita lasana traore PDG nunga presa muribo keita kabra borola amma presami do francine le colonisateur macaroni et c'est macaronite Aubena kaube malila sigingo now yake onela now make onela Ivoirion go PDG la Sana Traoré le terrain est en marche le terrain de Hassimi est en marche ceux qui vont rentrer n'ont qu'à rentrer ceux qui vont rester n'ont qu'à rentrer un pied dedans un pied dehors qui n'a pas là-dedans nous on part ko yeninde tout à la tatala Tu nous donnes la force de vivre. Mali tunyanina
an tun kɛra saraka minɛna de ye Mamadou Fofana k'i fo i ni ba Fofana an tun kɛra saraka ma k'an kɛ jamanatanden mɔgɔw ye an donnen to an faso kɔnɔ e bɛ se k'a faamu cogo di i yɛrɛ ka jamana un pays souverain Modibo de ye fanga di Mali ma le 22 septembre 1960 ni avion bɛ wuli f'an ka sira Faransi Hasimi de nana k'o juru tigɛ ka bɔ an na. Hasimi kana siran foyi ɲɛ Bubakar Ɲare a fɔ Sheikh Ɲare a fɔ Sheikh Tunkara k'u kana siran foyi ɲɛ duwawu bɛ na k'a dafa de mais ni bolo bɛ Ala bolo maa si tɛ s'i la a ye kalo kanw bila k'u ka kuma kɛ a ye mɔgɔ barkantanbaliw bila k'u ka kuma kɛ a tɛ mago ɲɛ o n'u tun bɛ se ko la IBK bɛ bin yan an y'u mankan mɛn yan o tuma min anw kunna bɛ tigɛɲɛso la tuma min an bɛ jahanaba kɔnɔ yan olu de ko IBK ka taa n'a ye sisan IBK binna Hasimi nana yɛrɛwolo in miyanka Hasimi l'homme intègre digne a nalen sisan u b'a kɛ kalo kuma an tɛ maa lamɛn o an tɛ maa lamɛn koyi i bɛ jigoni kɔnɔ maa min y'i ta k'i bila ji suma la e bɛ se k'o jigoni ma an bɔra yɔrɔ min an b'a dɔn kabako tɛ yan e ma IRD fana ye yan ala saya ye mɔnɛ IRD de filɛ sisan u bɛ k'an ka ɲɔgɔn sama a dɔnna ko saya saya ye koba ye koyi ni Sumayila bɛ yan nin bɛ kɛ yan ko ka président ta k'a bɔ yen ko parce que ko Sumayila banna Sumayila ko tɛ dɛ bubu ko de don e m'a faamu walayi bubu ko de don kɛlɛ in fɛn fɛn bɛ IRD kɔnɔ bubu ko de don n b'a fɔ IRD mɔgɔw ye bubu tɛ Mali mara yan ne ye nin fɔ kabini bi ma se u b'u yɛrɛ sɛgɛn bubu tɛ Mali mara yan an ma ɲinɛ koyi hali fɛn ma san kelen bɔ bubu ni buwa min d'anw kan aw bɛ na k'aw bɛ na ni bubu ye a ye na n'a ye an bɛ yan a ye na ni bubu ye aw kana da bubu ma dɛ a ye taama mun ta ka na aw a tɛ kɛ président ye bubu ye min d'anw kan yan cheminot maaw sara yan ko wari tɛ yen école karamɔgɔ ko wari tɛ yen o wagati la ale yɛrɛ bɛ kan k'a di yan a bɛ min de bubu bɛ Niger a b'a muso fɛ yen a bolila a ma sɔn ka na yɛrɛ aw b'aw jɔ k'aw bɛ bubu ta comme candidat a y'a ta an bɛ yan o n'aw ɲinɛna an ma ɲinɛ o i bɛ ka ni bubu ye min d'anw kan yan anw ka nin marche M5 marche min kɛra yan n'aw ɲinɛna an ma ɲininka anw tɛ lakalakatɔ ye anw tɛ fatɔ ye k'aw b'a na ɲinɛ k'aw bɛ na n'a ye a ye na n'a ye an bɛ yan n'aw ɲinɛna an ma ɲinɛ o maaw taara Salima m'intègre digne Mahamudu Diko ka da la a don gouvernement tɛ yen bubu ni IBK de bɛ yen ni bubu nana an b'a ɲininka maaw sara cogo ɲuman nafolo minnu géré la an b'a ɲininka o moto Diko y'a fɔ ko char minnu sanna papier ale de tun bɛ gouvernement kunna an b'a ɲininka o la o maaw sara cogo di an b'a ɲininka o la dɔw bɛ kɔfɛ ale bolila telimani na ale bɛ kuma caman na kɛfɔla la adamaden Modibo Sidibe minɛna yan siɲɛ 2 a ma boli a bɛ yan bi a n'a ka Modibo fini bɛ kan k'i yanga n'a ka dali fini adamaden hali n'i tɛ fɛn ye i ka k'i yɛrɛ ye mais e bɛ kɔfɛ e bɛ kule de la dɔrɔn RFI la i b'a dɔn a cɛman kɛ ko cɛman i bɛ don o don a b'a mɛn RFI la transition a y'a don ta a y'a bɔ ta mais e ka n'a kɛ an mako b'i la n'an ka bɔgɔ nɔɔni na a tɛ na o a bɛ to kɔfɛ de sinon maa min ma ko kɛ e bɛ boli a boli kun aw kɔnɔ ko jamana in bɛ Madu Fofana a f'u ye jamana in tɛ segin kɔrɔlen ma tugun ça c'est terminé aw tun bɛ kan ka galaji de don an da aw bɛ di kan an bɔra a kalama ko ja di ka di tugun an bɛɛ de b'a min ɲɔgɔn fɛ ou bien aw bɛ taa ka bɔ yen Hasimi taa n'a ye maréchal général Bubula ko ten kan Sunjata mɔgɔ a y'a fɔ Hasimi ye k'a ka taa n'a ye ko maréchal b'a ɲɛ tant a bɛ nin sira kan an sera fasojɔw ma sa o an bɛ don aw ka kalo kan na miliyari de bɛ dugu na hali dɛbɛn a kɛra 1000 mobili 1 miliyɔn 60 80 k'a sɔrɔ miliyɔn 20 30 ninnu y'an faga de quoi président Cheikh Marjan b'a f'i ye
docteur Cheikh Marja pharmacie deuxième bon minika mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Jabate ninnu dame de fer n bɛ bɛɛ fo Fatim n bɛ bɛɛ fo ne ko sugu min ɲɛma ye jakuma ye ɲina bɛ taa sanni kɛ o sugu la wa a bɛ ten de Asimi kana kalo ka ninnu lamɛn ni barika b'u la IBK tɛ bi o an bɛ IBK bɔ ni maa magara IBK la a b'an sɔrɔ yan mais an ma mana se IBK ma u bɛ tagama an su kan IBK sɛnsɛnna ka taa n'a ye maa si ma sa bɛɛ y'i dogo sisan de kumaw cayara parce que a bɔra Asimi de la o Asimi bɛ hinɛ Asimi b'a ka jamana fɛ i man ka kuma mɛn yan n ko un pied dedans un pied dehors tu n'es pas là-dedans le train de Assimi est en marche. Ceux qui vont rentrer n'ont qu'à rentrer, ceux qui vont rester n'ont qu'à rester, nous on part. Et comment il faut moi? Dénouement de dénouement au secret. Nous me mourons si le gars congrégé au Yokuma Diana Barachi. Et de là, nous mourons si le gars kuma folle no réseau. N'abe kuma bado, n'abe minga bado. Atedo haraba ni popa. Sabaminga dawe wanga to nyeni ngono kwa. Ah? Présent minga do wanga to nyeni ngono kwa. Malien ki buera sa. Ana robe dimi na mbona ya nena sao. Ambere ba miwe amau dafa autan. Ko nyeni ni tutala tatala. C'est le maréchal général de Diko Bougoulado. Nye Diko ka général ni Assimi ka maréchal. Nete ko mi jedo burangere. Ale donna l'impertiba paf ayere gini no ayere gini ede la da ya le dabo tulu la dron prince ale yele mara on te yele on be yele ma kaburu de ko Assimi ka turo metene bolu kabra sigra mai masekati memba ko pasanye be jamana do hamimba kaka premier ministre fo Tumadona te hakilina la mais qu'on le veuille ou non aujourd'hui mon fla de kanga Mali de marché Assimi be ci la serum ci be se kanye no shogale amba wa kalo na ne na be bo le 27 ay boke ne ni boya kabra ma se ko fente para transition ko do be faraka iga che iga aboka ina to ko borangono tapoke ale ma fo ko kilinde faraka 27 manasi ka ki jija do kana faraka na aka kuma wa mula ko kilinde faraka ku be takaboy jombe tani Assimi jama mi mbora orona jama ko madeli ga bo kabra la ka malida nete bidé ko je 64 ans je suis né avant l'indépendance jama mi mbora odona vendredi wallahi jama ko madeli ka bo mali har yan san jama ya da e ba do mami ya Assimi colonel Assimi il faut ki bafo wolo teo katna katla kaket dangela uye wodudu Assimi ambi ko sinini be ni siranga kamali bojo nyala antanda do sege ya ngola mo barka bane nunu président nunu amanda do awdala mo barka bane aw yambla ambargo kono amba kono ka bawo we morbo mine tuma mi Senegal am fada man jara do kalama araye ango kame araye bokoti tangu mamuru bla usrana o ya bla kan morbo ba ko 2000 francs ma le 20 janvier 61 ko basi français di pembe ko ka beboya o do arme ba tambolo na nyan jigi danga peuple ka anti sere ala de bisi aw na bela anya ala do manche macaroni c'est macaroni en ko demisini tara musokoro ba sam biwulu la furu ari temalo ara kete dembe nere madala ne ka kene ko musokoro ba de ba bula ba flan amanda do era la anya ro sisa e bibe mo ko fona itu be ka ka nyini ga ko ni dalu mi ma mo ka be a dalu garane ete sereola sedao ke jamana tani woro binta nduru sedao kerela en 1975 à Lagos a idée bora mo minari ma ba fote
Aïe bora Yakubu Gohon ni Togo président de la EADMA ani Moussa Traoré. Mais aïe bora nous fiade. Maobe kanga CEDEAO ni CEAO de comparer. CEAO de Tumbi. O initiative bora Moussa Traoré. CEDEAO o initiative bora Yakubu Gohon ani Togo président EADMA. CEAO ani CEDEAO teke. CEAO de Yalamana kake CEDEAO. Mais au Kerala Lagos, en mai 1975, Kadumuni Tigauna, avion Tijiri, Asimi Bonacoca frontière ou Daya ambassadeur, Asimi Bonaca ambassadeur Ghana. Mané a fait un moment de Dianina. Et après, en Sara, en Bololeno, Malidingu Dobe. Président, sanction bina dimasi aloko kunyebi. Mais sukoro be kanga yela bi sababina. Abe taka fo kabe jamana pe kabe jamana po. Abe kanga o yere de negeu. Yoro dola kemeni bi saba kuma dabo kemeni bi saba. Yoro dola doyengole kemeni bina. Sukoro wore mana sukoro koro ngere anda. O ya yele de duro pour bi se ka fin soro. Ala kana barka do na folola. Mama be kanga ni ala kana barka do ika na folola. Ala kana barka do e. Abe bagala bigintigu ma bigintigu to grosisi minu be kanga di otma olu be tani ni ka sono ke ni fema soro la wa ke juguri. Ha? Hara ma lo kungu soro bola o bela be kanga bo hasimi tanae ambi ko na ba ko ba de medi. Gele ya kanana. Nga sugoro ke meni bina. Lo kunkile. Président ni te boy ari fronto bani be ke keme flyer mali be gele ya de ko e ma ya me nyeni na domoro ambe ko mi ko lahara jakuma kaba ko ta ya na ba sini de na ba mi na uti ne parce bi anga nga nyogo mineri jamana kana gele ya kaira dunala ka fo do mi muribo se ku tire bi do se ku tire ka pra ina be adama kaba ko adama jara abi do me degolma. Le 25 août 1958, palais territorial qu'on Guinée, nous préférons la pauvreté dans la dignité, l'esclavage dans la richesse. Adama Akala. Nous préférons la pauvreté dans la liberté et la richesse dans l'esclavage. Avec une photo de Akera le 25 août 1958, au cours des référendums, le 28 septembre, où il y a une indépendance dans le 2 octobre 58. Guinée Sara. Guinée ka frangele sili si san frangine mu bulu sara haramaden teke haramade teke dinye tani ma gele ya galama nene an sero yo golla ane ko ama singo ane ko ama sogal ko ane ko ama faso be na ma faso be anga jeni gele ya anga jeni grande anga jeni koli anga jeni yeni ne tango make dabara no asimine tumana jamana ngona mone ba on fa wallahi Asimi goitane tumana mali kono belle seru iba ko asimi ko dutukati tumba umfa Amadou Maïga ya ko asimi kamba ko biamba ko simi tanga be ni sira ka parce il a donné l'honneur à une honneur sigi malima ka dignité sigi malima e abo far zulu mo kono no ngau kana presi abo modu bo sirbe ga kana presi aya to ko zonu ni zonde nunu dégager ka boy ni sira gena faso dignena mo wena Amo kabako zumana sako nyamina dangile Umar Mariko Che Guevara kake fantaw ye kake desebagato ye Che Guevara mali Umar Mariko mali kulubali atoko be kanga fo ma do fika de ka suro fana ko kasini daraka ku nyesiki me kanga che belebele no lu jera fendo de ko Bouboula, le premier jamais égalé. Menterke anin denga fo buba fane ka foli be il faut qu'il wale nyuman don
Buba fana bɛ Faransi n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Dogo ni yɔrɔ ɲini de la an ka ɲɛsin faso baara ma. Mali mɛnna sɛgɛn ni degun caman na a caman ye ni yɔrɔ ɲini ye an ka ɲɛsin faso baara ma. Président Boubacar Ɲare u y'an lamin ni galaji o bɛ se ka min ayi olu bɛ kan ka di min sisan an da donna di la k'anw ka sigi galaji ma an bɛ saya sa n'o ye ni maa min tɛ Asimi fɛ an t'i fɛ ni maa min tɛ Sogɛl fɛ an t'i fɛ Sogɛl ko tɛ o Asimi ko tɛ an balannen de don an b'a fɛ ka bɔ ne tasuma kɛra ka bugu la bi président ka so kɛ e bɛ n'i ɲininka de k'a ye ji ɲuman de ye ou bien a ye ji kolon de ye e mana bɛn ni ji ye e bɛ ko ka bugu faga min ye tasuma kɛ bugu la i bɛ tila k'o tigi ɲini tasuma de b'an na fɔlɔ an mago tɛ k'a fɔ Sogɛl ou bien Asimi an b'a fɛ k'an ka jamana de ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka danbe segin a ma an tɛ maa si lamɛn tugun a y'a kɛ kalo kan ye dɔrɔn i bɛ do a do an denmisɛnninma tun bɛ taa ba la n'i y'ale ta jɛgɛ kunden don a kunkolo mɛ kɔnɔ in ka bon quoi i b'a ta ka bɔ fɛn na m'a dɔn ni adama ye do ye o b'ale de kɛ jɛgɛ buti ye k'a kɛ to na la i b'a ta dɔrɔn ka kɔnɔ in fara ka bɔ a la parce que a kɔnɔ in ye poison de n'a seri kɔnɔ i bɛ sa donc i b'a kunkolo de bɔ a la n'i y'a minɛ dole na k'a da bɔ a la i b'a kɔnɔ ci do a b'a kɔnɔ funu k'a kɛ komi a ka ci an tɛ do dɔw la mɛ sisan koyi parce que foyi t'u kɔnɔ ni fiɲɛ tɛ voilà adama an tɛ ninnu lamɛn tugun foyi t'u kɔnɔ ni fiɲɛ fu tɛ sinon anw taara o don na adama bɛn jara an tun bɛ yen bon sisan an fana ka bɔ an ka u ye kɛ place de l'Indépendance Mali bɛɛ ta don an ta bɔ maa si kana bɔ a ye bɔ an fana k'aw ye k'aw bɛ se ko la tɛ se foyi la o don na u taara piri n b'a dɔn fɛn martyr de la pont min bɛ yen aw b'a wele monument martyr la aw tun tɛ mɔgɔ 20 bɔ wayi nasira i jɔ n ka yɛlɛ dɔɔnin wayi aw tun tɛ mɔgɔ 20 bɔ koyi aw kɔni aw bɛ se ka maa lasiran CEDEAO yɛrɛ tɛ se k'aw lasiran kuma t'aw ma o a tɛ CEDEAO papier si la ko embargo bɛ se ka kɛ jamana kan a t'a la UEMOA jamana 8 de don a t'a yɔrɔ si ko mɔgɔ bɛ se ka wari tigɛ Mali jamana la a t'a la donc an y'a dɔn min b'a kɔfɛ e ma ye embargo binna don min dɔrɔn Faransi ko k'ale b'a soutenir a ma dan o ma dɛ a tilala k'a fɔ ko Air France kana na yan kuma in bɔra Élysée de la Macron et c'est Macronite Macron et c'est Macronite ko Faransi avion kana na yan ko bɛ mun k'aw na yan a ma dan o fana ma dɛ tilala ka min kɛ ka Union Européenne mɔgɔw wele k'u ka sanction ta Mali la n ko après a ma dan o fana ma dɛ u taara Nations Unies na k'u ka Mali sanctionner Chine ni Russie ko k'a tɛ kɛ an b'u dugawu k'u ye ka Dunbiya fo Guinée a ko Mali ko port dayɛlɛlen bɛ Mali aw kɔnɔ ko bɛɛ bɛ se ka datugu mɔgɔ ɲɛ yan hali ni bɛɛ y'a datugu Ala bɛ dayɛlɛ n bɛ n ba fo madame Wolokɛ min y'a jɔn kelen ba k'an ba Ina Tall madame Bathily Ina Tall Lamba Bathily ka foli bɛ yan président maliyɛn na minɛ sisan de ni hɔrɔnya ni danbe o de tun tilala na fɛn fɛn mana tun mana fɔ Buwa ye wayi fɛn fɛn mana kɛ Buwa la wayi l'honneur du Mali la dignité de Mali n'i bɛ k'an k'an don jahanama de kɔnɔ Asimi nana k'an bɔ kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ min an ka kɛ Asimi k'a ka taa n'a ye ni maa ma sera Asimi ma i b'an sɔrɔ i ɲɛ mɔgɔ barika bannen fɛn fɛn mana maga Asimi na i b'an sɔrɔ a ɲɛ Asimi duwawu b'a dafa de mais e bolo bɛ Ala bolo maa si tɛ s'i la Asimi min ma kawa Asimi min ma yaada Asimi min tɛ yɛrɛ la Asimi min b'a ka basiyeni kɔnɔ hali bi en tant que président de la République hali n'a ma élu démocratiquement mais bi ale de bɛ Mali kɔnɔ a bɛ tila ka na kalo kan na yan
Asimi nale sisan u ka san 7 ye kalo 7 in kɔnɔ u ye armement min san 10 ans ma kɛ yan u ye armement min san avion min san 10 ans yan ma kɛ yan ka Mali ka dignité segin a ma k'a ka honneur segin a ma bibi n'i bɛ kuma dɔrɔn ah toi tu es malien ah non c'est bien maa min y'an bolo la an b'aw lamɛn yan mɔgɔ barika bannen c'est-à-dire maa maa tɛ Asimi ka gouvernement ma tugu Asimi kɔ e tɛ maa ɲɛ e ye mɔgɔ barika bannen de ye awɔ ne ye o fɔ maa maa tɛ Asimi fɛ jamana jɔcogo la maa maa tɛ Asimi fɛ jamana jɔcogo la maa maa tɛ Sogɛl ka nin baara in fɛ jamana in jɔcogo la e ye mɔgɔ barika bannen de ye ne ko ten voilà. Parce que jamana ko Asimi ko tɛ o an b'an yɛrɛ de ɲini na nin bɛɛ ka kɛ frontière datugu na avion tɛ jigin fɛn bɛɛ tigɛra an na au lieu k'an ka faamaw dɛmɛ k'a jira k'a fɔ an b'aw kɔ ayi olu b'a fɛ tugun k'an fɛ aw tɛ se o aw bɛ se yan n'aw tun bɛ se IBK bɛ taa an sɔmina de fɔlɔ la o tun b'a fɔ ko sama sen ganba sama bolo ganba e fa ye sen 2 ye sama ye sen 4 e bɛ se ka kɛ sama sen ganba ye tugun kɛnɛkɛnin ka ye Adama Jara ala Adama Jara Thomas Sankara ka kuma in kɛ Asimi ka lamɛn Thomas Sankara ka kuma in Marguerite den Philippe fa Auguste fa Mariam Sankara cɛ Thomas Sankara ye min fɔ esclave a k'a la o k'a lamɛn juguw k'a lamɛn. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Adama Jara ne m'a fɔ e ye ko ne bɛ yan ne bɛ musɛ dɛ wa a ma ban dɛ Adama Jara Boubacar Ɲare an bɛna dugu sɔn pɛrɛn tugun Sékou Touré ne le 9 janvier 1922 a farana a ye kuma min fɔ De Gaulle ala Adama k'ala sa. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Président Barabana. Ibi ka cɛ k'a la zikiri dala ye a tɔgɔ yɛrɛ Nuhu Dunbiya. Jakite an tɛ maa si lamɛn tiga ɲɛgɛn pare la Jakite an tɛ maa si lamɛn an bɔra yɔrɔ min an b'a dɔn vive Asimi vive l'armée malienne ni nin tɛ da e tɛ maa ɲɛnama ye ne ko ten. Aw kana ɲini bɛɛ min ye maaw convoqué wele bilala aw ma tugun le 22 Afrique bɛɛ de bɛ bɔ le 22 ka Mali soutenir aw ye min yira aw y'o ɲɔgɔn 2 wɛrɛ yira Adama Ben Jara ani Sidiki Kuyate Sɛgɛ Babi k'o ye nin de ye f'an ka yira maaw la ko jama b'an kɔ de RFI yɛrɛ ni parenthèse ko tiɲɛ tiɲɛ la ko nin mobilisation famara ka kɛ aw ma foyi y'a la fɔlɔ le 22 Guinée ni Waklo olu de bɛ bɔ ka fara an kan o de don. La patrie la mort. Merci camarade. Ambande Mandifo Ambande Mandifo Amadou Maïga Sente Kono Amarco
s'en fout. On s'en fout. Merci camarade. Macron c'est macaroni hasidi do. France aw be to hasidi ya hasidi de. Aw be ya santan Madu Fofana. Armée min be ya be ni ka batan luru bo. Dongo do anga dugu de be mine aw be ya. Aw ko kaweta ango ko kasira farawni. Antara mawore nyini ko lu kana ande na aw ko fana ko teke. Ni kaba kuy président ni hasidi denya yokuy ni dugu kise denya de Madu Fofana be ya fama ni mani fo nunu ma mundu su denya ay nande me o kontande me mawore nana kaba ande ma ko Fofana teke kanyi nyeni ko no dro maw kana ka yala na ko mi basa magorone musokoro ba furulai macaroni c'est macaronite. À pas macaroni c'est macaronite. Niko kita unyena mafa unyere tefe. Musokoro ba furulai. Iba flam furulai. Voilà. Ande touré fo. Touré hash. Ami fo ki wala ni mano hamidu touré. Procureur commune 4 et ma banane d'oreille ma to fuma qui ga gala comme ni mo ke ba ke ganza touré ka folie ben l'honneur du Mali, la dignité du Mali anya segama le Mali avec à sa tête l'homme fort le digne fils héritier de Sundiata de Babemba de Cheba de Firun de José commune José. Antungono ko sangara nunu sara ka banao. Antungono ko capitaine Jendorili nunu sara ka banao. Antungono ko capitaine Mariam Sara ka bana. Ala nana ni mawe Afrique konobi ni mawe kangi polo nyesala le colonel Hassani Goïta. Bebe barka bane nunu mama be armée ni barka bane ni ne ulila nyare armée aita kalage oy o kongo de ka pasawu de kala hoy dalane muso kare baya ka do traore be pasi du ka cheke du ki fa dumuni na ki bibe to ki kono baraba de momen na e kle flage be tani ga na ka ke boba ge o ere tra ka do fo armée ma mama e fen fo armée ma e dugu sago deni mama e do fo armée la e kuna wulu de ete halala mama e do fo armée malien na ete deni re e ka ngabo mali denya la o tiye fuari tanai fasiye mi ye joya la jamana shimo nyona ke ni u bole joya la an fara fi o sababu mali ni me jori français abede africain président abede africain ni ti wala ta fa bolo fe lo boni nyonje sa ni di mi ya la bi ko ti mo ko sababu do arme frapu anti se garme sara soro président ibe saki dai kola karanger sido kinyesi ti sarai fani bala ne beta ibe sa obena vi fani bai ka torala awni ala cheni fema koe ube fe uluma jansa dombe jansa aw jamana chila no wardumuna no aw suwa ka no parce que ni ma ka ko damana e ka ete bona ni ala de na bele de ko ibe peke na be peke félicité qui est Thomas Sankara deuxième nuit. Colonel Assimi Goïta, ne vient pas comment
sira ala ɲɛ Asimi bɛ siran Ala ɲɛ i ka sira maloya ɲɛ Asimi bɛ siran maloya ɲɛ i ka sira gasi ɲɛ a bɛ siran gasi ɲɛ o sira saba bɔlen kɔfɛ cɛbakɔrɔ ni sira man kan Asimi bɛ siran e t'a dɔn ko commando don wa hali ni cɛ bɛ sɔrɔ ma cɛ fama ala t'i bila abada yo 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 armée sen na kari bi Armée bolo na kari bi Armée ɲɛw na ci bi Armée ngolo bɛ tigɛ bi Armée daw na fara bi Armée armée mali Armée 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 mali armée 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 mali armée mali armée mali armée Asimi banga segina so Il veut un an à 20 ans. ina kuraibe ninjara malikenye mami mana dabaya kamo aya chesioti kanabo mani do ina namiche fola fola me dabaya ke oni bite kilenye mani do yo bakatigina kuraibe kinati asimungu itanizu Mais ni dɔgɔmuso fɔ Jawe min fɔ k'i wale ɲuman dɔn. denw nɔgɔya arime mali dunyambo kojugura fasodenw Jawe Tarawele n balimamuso k'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn. Ne den mandi n'o ye Musa Kamite n b'a fɔ k'a fa fɔ. Musa Kamite an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka balo ubiyɛn an ka to a la. Ni maa maa b'i miiri k'a fɔ ko Mali y'i fa ta don ou y'i ba ta an b'a yira i la k'a fɔ e ta tɛ Mali ye maliden bɛɛ de ta ye. Ko u ye nin de tuta la tata. Bouboula, le premier jamais égalé. Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. banga segina so iyo bandawu banga segina kurai Banda bɛ foro la seginna ka ngan foro la cɛw. mami mana dabaya kamo aya chesioti kanabo mani do ina namiche Bonjour Bouboula, encore ta femme, le Malien était courageux, courtois, discipliné, très reconnaissant pour tous ceux qui ont donné leur vie pour prospérer le Mali et l'Afrique. Madame Haïdara, Nyere chérie bien-aimée Madame Haïdara, Banene Diara. mali dunyambo kojugura fasodenw banga segina so Président, a pris constitution aussi là. Avant de la constitution. Depuis Moribo temps, président Pempe Nana y'a toi là. Qu'on est Afrique ben Mali du Kukolo d'Ofe, on est prêt à céder pour Afrique à unité kake. Au bel antitou. Il n'en a rien bougontulo goronye fando ima yen mbugo. Il n'en a rien bi. Il s'y mono. Kofikan fufu. Ngoy. Asira dana Mali sero yorode. Commerçant fait kanga qui veut faire fin gɛlɛya ko parce que embargo kɛra Mali la Ala kana barika don e tigi la commerçant fɛn ne bɛ kanga prix la yɛlɛ ko parce que embargo ko sisan ye ka hɛrɛ sɔrɔ ye Ala kana wari kɛ k'e nafa Ala kana barika don i ɲɛnɛma la Ala kana barika don i kɔ la ne ɲɛna an bɛ yɔrɔ min bi Banene Haïdara Madame Haïdara ni woro be bolo ne b'a cɛfɛrɛn ka do de ma pour yan'an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye o aw ye Chine ye bi a kɛra deuxième mondial économie Chine ye tɔɔrɔ min kɛ a bɛ kɛ Mao Tse-tung bɛɛ b'a kalama o y'a kun bi u b'a hɛrɛ la n'an ma ɲɛ k'u y'u jɔ Hasimi ni Choguel an fana kan'u tɛrɛ ye dɛ trahison ye mun ye gɛlɛya nana an ko sisan an sɛgɛnna a ye ta ka bɔ yen n'an y'o kɛ an kɛra pisiruwane an ka gɛlɛya in kun olu yɛrɛ tɛ se o
Sénégal ka budget la économie tla be bobo Mali la oh na digira olu yere la na digira Côte d'Ivoire banala o ka loko nu ka banangu nu ka avocat ta tiene nu na bebe tolu wolu wallahi azimi ala ka baraka do ila ni ka mo be ka ta jawla ka tabla wagela ka tabla konela ka tabla l'homme tranquille minga kuma manja sadu Moribo Koulibaly ni fo Moribo Blé boucher international yaya Konate ka foli be nterga Isa Konate ka baraka kanuna an sera dandugo ni sera dandugo fo ite ndugo bi joga ala kono ibola ka se kokola ebe munga idum se ka tabe munga ibi ni de sala mona minga o de do an sero ro de la sisa enga na wuli ay ko sa min dar me la ko kala le Enzanale chorrasu, enzanale karatete. La patrie l'amour, la patrie l'amour. Merci camarade. Adama ibem fakat bisa. Ajo Adama. Ibetla ka bla damnena. Mba fait lo gerun ka me. Le maréchal, le général, le maréchal, le général, le haut commandement militaire, le ministre de la Défense, Nedelo, Bouboulado. Le commandant en chef de forces armées, Bouboulado, maréchal Bouboula. Mba Feika, me Dougou Ka Metrou, Thomas Sankaraïni, pour Djongi, Mali Djong, Ninoumé Djonya, pour nos Haribi, Akala ou Kalame. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Capitaine des femmes, né Thomas Sankara. Sékou Touré ni fo De Gaulle français ou niena De Gaulle au do betise ki ngendo De Gaulle la Sékou Touré ni fo De Gaulle le 25 août 58 au fana kala mali denjugu minu be ku kala me. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Président donc Dieu ne veut gagner ou te muso diado ou te dendiado ou te fadiado ou te bardiado olube kanga faso kumabo barkanta ani minnu barka baname jamana woro ole kanga farano ga asmina ka mo deme olube kule de la doro ay takabo sanduru abeka adonata mamuda jenge ka camisole ante menani yero la sisa an falen bɛ Mamadu Fofana ninnu ka fɛn na i b'o dɔn kunanji dɔlɔlama Mamadu Fofana de b'o kamaralakaw ani numu ninnu a kɔrɔta baba ɲinga o zandara nolu baba ɲinga wa Yusufu Traoré Kengali Usujan Ambifo Kenkaleri Usujan Usutraoré Ambifo Kiwale Nyumando Président Mende Mandi Bobula Kilende Malibe Sam Samabali Mugadam Sam Samabali Arni Bolo Ketane de Akai Mbafo Kabun Samakefu Kabanyuma Info Basitu Samagi Masar Sumi Bangelen Bam Fanta Galo Fanta Kulubali Ba Fanta Kulubali Kam Folibea Gelemba Monologa Mia Job Wasulu Vie Siribeka Folibea
camarade de lutte Ismaël Samake Kalabangoro, Sekou Maïga ega foli bea. Wakati sera ibe Musa biye pasa mindana ibo kalamba datugono. Ayi o era te kalabi. O era te kalabi ibe fanfar la bendramba datugono. Banangoro solo le solo nyinga mata de jana. Badara jani mula dununga inyewa. Ay mangori ngame goninga inyeja aburubona. Khalifa Samake depuis Bagineda. Madani turene ula goninga inyewa. Jamala keremu bulani ngawa waseru. Ay ay goninga ala bulani ngawa. Ambe Grosvi fo, mon ami Grosvi, Major Grosvi ka foli bea. Bamanango kona di mete me dielela. Amadou Gadiaga ka foli bea. Ton petit frère Amadou Gadiaga ka foli bea. Moribo Koulibaly Karana Razé. Amangori ngame barni. Ante ina andogoni Sekamala Koulibaly Farafina Lolo, grand chanteur international aka foli bea. Ayra dunga egere amelu nga gabodi bidare. Ambe Abadiko fo, dibitere Abadiko eka foli bea. Goninga inyewa. Bonjour les grands Bouboula, courage, Nyare. Ula farantana ula goninga inyewa. Voilà. Ben le héros national ni ka kene awe ni ndonsi yana ka ke kabri jamate kaya eni sirigi ayaw ni da ko faso ma bi amfla kene ka bonya folo be de ema ben le héros neti wole ben le cerveau de ben le héros il faut qu'il wala mano ndogone Amadou Maïga merci mbaka côté là qu'il faut qu'il wala mano akana kalo ka ma chiti sawla jamana ni wono Pasau bulu be ala bulu. Cheikh Tungara, président, c'est la folie bien. Nyare, c'est la folie bien. Et dans la banimodi, nega karape juru tumbe ande mandibolo. Adamangera Nosra, le sorcier de la technique, génie de la technique, le magicien de la technique, l'homme au doigt d'or. Adamangera Nosra Damis. Avnaka Chai, Askile Mer. Miembra Bololo Sambe, président Sori Kasoke, PK, président du club des amis Bouboula, en bas Foka Wademimano. Commando para au Folibert, armée de l'air au Folibert, génie au Folibert, garde nationale au Folibert, police nationale au Folibert. Kati Sunjata au Folibert. Président, où est Jala Doanda, Jala Kakuna, où est dit Doanda, Angos, Jaja Obetani. Kalau kan site ni sigi jamana nguna gitu. Nega karape guru tu mana mamulo. Président Sori Kasoke ale dem la bololo sambe. Kuma tumbe mo ko mimbolo le maréchal, le général.
le commandant en chef des forces armées du Mali Nedo Boubulado Ambora Kutubala na diara mi amenyo gombolo na ma dieye wi kunguri ikunki kugola ambarme kula bi ambala o madame Nensizane de biasimi maro avena. Moi je suis le défenseur principal de l'armée malienne awambesa ukola mama ke armée fait dugu sago dendi mama ke armée fait kone côté zasu malidem na ka faye Cheikh Marjani tu yi korka ka kutubai ame yere wolen ko nu togo ika foli be barabara nu togo kangelin tigi nu togo murigo siribe ika foli be ambe denyuma ndo nzao au kana da milliard ana ni billion ambayo ko war du kata kam banka botawi anyele lao ni ko yanyele ko asimi yanyele segeji de la zeina nu kono ko mali be ku sabo mali teke machi sabo au min bu amba be ka kono faraira ko ba kono ka be na dore glango du anyena ma nyena o teke voilà dawda ko fa petroli ka foli be Perece buka jige ka foli be ambe bedo kiramanto nyala ka befo ka bewali mando nterga musaffa ka foli be musaf sigibe zikri dala bula terge hakito beninka salala muhammadu ni be toma sangara kala katla kala bani sekuture Allah anga do boni ro nyini dela anga nye sifaso barama L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui pourtant l'affranchit. Seule la lutte libère. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Au Canada, le 22 janvier, Nicolas Clémouvani Pla, samedi do.